So, hi vlog. Papas the wet fish. Kakain tayo ngayon. We're here sa Turpan. Saan pa? Turpan Cafe C with our Madam Marie. Manager. Yan. Tita. Minsan and Madam. Nasarap yung tulog. Asan yung ano? Ha? Itong pandiri ba? Nasa lalo? Okay. So, samahan nyo kami guys. Sige, tuloy mo yan. Maganda, maganda Samahan yan. nyo kami guys at mag-aanak kami. Mag-i-eat kami. Eat.